घर के अंदर से एक पुलिस कर्मी का फंदे से लटकता शव बरामद हुआ। इस रहस्यमयी मौत से राजगंज के लक्ष्मी जमदार गच इलाके में मातम छा गया। मृत पुलिस कर्मी का नाम जय कुमार रॉय है। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जय कुमार रॉय को करीब 4 साल पहले होमगार्ड की नौकरी मिली थी। वह सिलीगुड़ी में ड्यूटी पर थे। घर में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। हालांकि वह काफी समय से मानसिक अवसाद से पीड़ित थे। गुरुवार की रात को अपनी पत्नी के साथ एक ही कमरे में खाना खाए और सो गए, लेकिन आधी रात को जब वह बिस्तर से उठे तो उनकी पत्नी को भी पता नहीं चला। जिसके बाद शुक्रवार की सुबह मृतक की पत्नी उठी तो बगल के कमरे में अपने पति का लटकता हुआ शव देखकर होश गंवा बैठी। इसके बाद वह रोने लगी। आवाज सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे व पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर आमबाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची व शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया। साथ ही पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। पुलिसकर्मी की मौत से पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है, लेकिन परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। কি করে জানবো, আমি ঘুমাইছি, দাদা বলে আমাকে ঘুম ধরে না, আমি বলছি জোড়ায় ধরি তোকে, আমি জোড়ায় ধরে ঘুমাইছি, আমাকে ঘুম পাড়ায় কখন দিন চলে গেছে না আমি বলতে পারি না, আমি ঘুমায় গেছি, এক ফোঁটাও টের পাইনি। আমি তখন মোবাইলও দেখি নাই, উঠে দেখি নাই বিছনায় নাই, দৌড়ায় উঠে দেখি নাই বিছনা, আমি দেখি নাই। তখন আমি ছেলের কাছে যাই, বাবা কোথায়? তখন ও ঘরে দৌড়ায় গিয়ে বাথরুমে গিয়ে দেখি নাই, ঘরে দৌড়ায় গিয়ে দেখতেছি দাদা ওখানে এরকম কাজ করছে। না কিচ্ছু নাই, দাদার ব্রেনটে একটু চাপ পাইছে, ব্রেনটে ও কাজ করে না। ও শুধু সবসময় বলে মরতে ইচ্ছা করে, ওকে এরকম বলে, ওষুধও খায় না, ওষুধ জোর করে খাওয়াই। ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন গুলা ওখানে ওষুধ গুলা আছে, ওগুলা এসে করিস না। এটা আমার পাশের বাড়ি, কাকু হবে। আসে আমি তো দেখি নাই, শুনলাম খালি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করছে। আমার পাশের বাড়ি। উনি রাজ্য সরকারের হোমগার্ড পদে নিযুক্ত ছিলেন। আনুমানিক 4 বছর প্লাস হবে, 4 বছর প্লাসই হবে, 50-র কাছাকাছি। বাড়িতে ওনার স্ত্রী আছে আর 2 ছেলে বর্তমান। ওইটাই শুনলাম গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সেটা কারণটা খুঁজলাম, কারণ খুঁজে তো পেলাম না। হয়তো আমার একটা আনুমানিক ধারণা, হয়তো হতে পারে মানসিক কোনো চাপ ছিল, কারোর সাথে বলতে পারেনি কিংবা শেয়ার করতে পারেনি, যার জন্যই এরকম করছে। হতো অঞ্চল হচ্ছে বিন্নাগুড়ি জিপি।